미만 넘버 2 아니 섬티 테스트레 아니 nga tinse thongme la yura ani tharing dela ani khasang diwala nge pekim gaji tholo gashi ji gani pekim gi leje number 2 nyam blo somje ani marang zo tholo mangu jiktam yore ani den shi ani mimang mangu ji si nang sha ani hondi gyu je ana nga zo kem dangbo nang la aja ji aja motion ba ji yura ani aja gi hondi tholo dis nang la tholo dis ningba la na this yapu dura quality chige ga jiresha ani onde tholo den changma ningba du ani nga jimba tangi chungna ani kerangi ani mima number so gongye na ani koran zula ani tam thudan yapu yosare sonsra ani onde nge ani aja koran zuki ani tholo mangbu chiknang sha ani ning thakpan ni tuje nang shwe ra ani tananga onde tholo den changma nga zo yewa chen ra yewa che je ani nga jebang khasang diwa nga lega do ne ani ni agu nang la le so agu gi ani tholo din so yewa che ani korang goye yu din so korang ket nang sra ani dinang la ani ngarang goye yu ngarang zo pingya nang gi ani ngarang zo yewa che sen ani langma la gi din so ani nga tanda ngarang zo kimji de la mi gongye mangbu yoru ya ani korang zo la ani nga tanda di nyendong nang la ani nga tanda jamsha gi ra an tando maungba ya mema number 2 gi ani kisi ya tholo ine re chala ine re khari ine mi simbala phe yoge ro chi gina ka ni gongye yenge den de la ni ngara ine present chi gi ra ani count to ani onde ani gebyo nang ro na ra ani ne tanda koran zo sangmal ani ne jamgi ani mema number 2 ani siro na ra je chu chungni sto yor yang zo nang mi mangbu chi gyo re ani koran zo sangmal ani nga ke tang ani koran zo ani ya susu goye yoge du koran zo damgir khasan diwal dam ro ya onde ne tanda chi le ba कपड़ा चाहिए तो वहां पे मैं अभी ये करेगा कपड़ा वो सब अभी मैं वहाँ पे रख रहा है जो चाहिए आप लोग लेना है तो ले आपका मर्जी करो हाँ अम्मा बट्टे ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನಿಲ್ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ತನ್ನ ಕೊಂಚ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿಸ್ತೇನೆ 다스 나와 직접 콘서 룸인데 콘서 닝제 인데 내다 인데 도 요르다 요 상마 인데 되어 맞아 상마 인데 되어 다 간제 노래야 막 반님셔 ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ओए अनीस कैसे गुड मॉर्निंग अम्मा आ जाओ वो कपड़ा है आज पैंट देखो उस दिन हम आपने बोला था कैसे हो गया अभी अच्छा है अच्छा है ना आपको कितना मिला कितना ही चाहिए ले लो बाकी जींस है ओरिजिनल है वो पूरा ओरिजिनल है बहुत महंगा वाला है 4-5 हज़ार वाला है एक का यहाँ पे ओरिजिनल खरीदने में कितना महंगा पता है मॉल से है ये पूरा देखो आप कपड़ा थोड़ा दिन जो 상마 공침보래 오리지널 레샤 단다 콘도 공예 당데 레샤 근데 그런서 비주 야고 당게래 아니 미만 넘버 오네 거라 가딘체 두제나 슈에라 믹스에 아니 단다 아제들랑아 닝타고니 두제나 슈에 가지나 아제 모란디 아니 말라 이제 제는 이제 아니 덴데 예송스라 가시지기 아니 독로 유네 다 베트코라인데 나라 상해인데 두라 아니 마테와체 아니 킹이나 유 아도지나 아니 상마 메땅세레 콘조이라 킹이나 마유로 지슈에라 상마 킹이나 마유아체 아니 미펜 통에 빼먹고요 아니 코란 졸라요 단단 제단에 단다 두즈디 가래 차르드레샤 아니 차르드라 이제 저거 그냥 보도 아니 콘조 가이도야 미 가시 모두 민도 가시 지금 내가 도차샤 온데기 지르다다 단다 얘기 내가 제디 갈라오래 인다이렉트리 치고래 이네 개와세 미망기 사고라 아니 어디 다 마웅바이네 가리네 다 독로이네레 잘라이네레 가리네라 상이낭이 되발야 사이클 도지 라이유기를 패친요 다 패친 어디 사이클 라이유네요 다 담보 아고 라게자 제엠바 아고 메라와 도지 난 되발라 꾸망부요로 아니 콘솔라야 펜토 사이클 로다 라 사이클 마테아도 येन बेको अंदर बत्ते दे साइकिल वगैरह कुछ आ रहा है अभी हैं ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಲೊಂದೆ ತೋಂಸೆ ಅವನಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅದು ಕೆಂಪೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾನು ಬತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ರೇಷನ್ ಪಾನಿ
क्वालिटी अच्छा है ना देखो कितना अच्छा क्वालिटी है ओरिजिनल है पूरा आप आओ के ना ये आपको बहुत मैच हो जाएगा देखो आमा कैसे 2-3 गर्लफ्रेंड पटा लेगा इससे ये कोट पहनेगा अच्छा फट गया आजकल लड़का लड़की लोग 2-3 साइड में रखते हैं ना ये बैकअप के लिए शायद हाँ लड़की का लग रहा है आमा पहनेगा तो होता है अंदर से है ना ता तो 망치 팬토스다 그냥 거 빼야 하고 들어오는 꼴리 약 타지도 근데 या अमूल पे अगर मेरे पे होता तो मैं पहनना था ये मेरे पे नहीं होगा है ना बहुत बड़ा है कमर तो बहुत बड़ा है ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है ना चना होता हाँ टिबेटन के थैंक्स हम थैंक यू बोल दो उन लोग को टिबेटन लोग बहुत शुक्रिया ओ थैंक यू वहाँ पे थोड़ा अच्छा कपड़ा दे दिया कपड़ा गरीब लोग ಸ್ವಲ್ಪ थैंक यू एलियामा थैंक यू टिबेटन जाना थैंक यू 일단 이제 콘서 남균에 위로 나려고 말아 아니 집안에 콘서 하고 막 갈라 그래 아 근데 스케치고 예매야 네 객스 지킨 로스 아니 거배 정서라 두제랑 까린체 두제체 땅 아이네 도로 예와 제제 아니 나랑라고 해 이거 된 송년이야 나올라 안 디슈라 아니 아고게 아니 당고가 내가 도가는 안 빙게 교이제 아니 코랑기 도로 된 저여지 아니 코랑기 고에 이거 된 코랑기 키나서 아니 단다들라 아니 다른 상이만 인사 아니 얘기 나라서 김제 아니 되나라 아니 공예 용예 도로 공예 용예 된소라 아니 도로 된소 상만이 담이 따랑만 라이게 된소다 예 따기 대신 봐 따랑만 라이게 된소 야 신봐 오늘 공예 용예 된소요나 아니 얘기 담색이라 안 단도 마음바이네 단다 잘라야 고란족이 도로 되고다 아니 잘라도 되게 아니 차시도 두라 아니 얘기 온데게 땅에 비준식이 아니 강도도라 아니 미만은 뭐 두제나 아니 이제 저어디도 두제나 쉬라 아니 년동네 아니 나랑 잠식이 아니 두제치 같은지 되게로 동네야 부배라시 ताउदा अच्छा क्वालिटी वाली तो ब्लैक है ना बहुत अच्छा बहुत ये अच्छा क्वालिटी वाला एचएम का है वो एचएम बोले तो बहुत महंगा है 1500 2000 ले अब भी रास्ता भैया ये डांस करने टाइम में ना बहुत अच्छा है डांस करते हैं ना आपका पहन के क्वालिटी बहुत अच्छा है देखो ये कौन सा वाला है ते लूज फिटिंग रहते लूज फिटिंग रे लूज फिटिंग डांसिंग का वाला या वो ओंदे तो रहता है 보면 따다